خوش هموطنان عزیز، انا باز یک پیشروی پرخوکی رحمانوف در طول 35 سال این حرامزاده این مردم را مسخره گرفت و بر ضد حج و بر ضد حاجی طلبان و آخی تو حرامی کارت چی که مردم چی کار میکنن؟ تو پرخوک حرامزاده خر تجاوز کن. میلیون ها سامانی را اون روز در همون لیلنباد در همون خوجند برباد دادی. تو حرامی پرخوک، این قانونه که خودت برآوردی تجاوز کرده گیرند همون خریدشت قبچاق. تو حرامزاده مردم بکارد چی؟ تو پلیدی مادر به خطا پاد به لبی گر رسید. تو که این مردم با این قانون هایی که خودت تجاوز کرده هستی شرمنده میکنی. الله لعنتت کند با این غمنیت حرامزادی پلیدت. انشالله رحمان روزی سرنگونیت خیلی نزدیک است. با زور سلاح ما تو حرامی پرخوکه با تو اولاد با 400 مغولی حرامزاده که عمر روزش امروز از پشتی مردم شده است سرنگونتان میکنه. مردم گوش کنیتان، نگاه کنیتان پیش رویه. шаҳрвандон бегматов юсуф дадобоевич ва ҳомидов умедҷон истиқоматкунандагони ҷамоати деҳотии патар дар манзили иstiqоматиашон маъракаи ҳоҷиталабон ташкил намуданд. нозирони минтахавии милитсия дар шаҳри конибодом дар самти пешгирӣ аз ҳолатҳои риоя нагаштани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим корбарӣ намуда дар минтақаи вобаста гардида се қонуншиканӣ дар ин самтро ошкор намуданд. ду ҳолати он ташкили маъракаи ҳоҷиталабон аз ҷониби сокинони ҷамоати деҳоти патари шаҳри конибодом мебошад ки хилофи талаботи моддаи 13 қонуни танзим аст. сархати дуи моддаи мазкур муқаррар кардааст ки ташкили маъракаҳои ҳоҷизиёрат, ҳоҷиталабон, ҳоҷиошӣ ва маъракаҳои дигар, инчунин тақсими тӯҳфаҳо, идона оро додани ҳавлӣ, кӯчаву маҳалла ва мошинҳо ба хотири ҳаҷ ва ё умра манъ аст. ин муқаррароти қонунгузориро нодида гирифта санаи 7 феврал шаҳрвандон бегматов юсуф дадобоевич ва ҳомидов умедҷон истиқоматкунандагони ҷамоати деҳотии патар дар манзили иstiqоматиашон маъракаи ҳоҷиталабон ташкил намуданд. зимни санҷиш ҳузури 15 нафари меҳмонро милитсия ба қайд гирифт. дар маъракаҳои мазкур ки қонунгузорӣ онро манъ кардааст, меҳмонони берун аз доираи оила, даъват ва ҳуқуқвайронкунандагон дастархон оростанд. инчунин дар доираи чорабиниҳои назоратӣ дар минтақаи хизмати нозири минтақавӣ муайян намуд ки шаҳрванд шокирова фирӯза уктамҷоновна истиқоматкунандаи кӯчаи бобокалонови шаҳри конибодом дар иртибот ба тӯи хонадоршавии фарзандаш ба қонуншиканӣ роҳ дода санаи 16 феврал маъракаи домоталабонро бо иштироки 15 нафар меҳмон баргузор кардааст ки чунин амал хилофи меъёрҳои муқаррар гардида вобаста ба маъракаи домоталабон мебошад. барои нодида гирифтани талаботҳои манъкунандаи қонуни танзим, ҳуқуқвайронкунандагон тибқи талаботи моддаи 481 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шуданд. خوش مردم شریف توجیک، انشالله ما این پرخوکه با زور سلاح سرنگونش سازیم. روزا نزدیک است. ما این قانونایی نیستم در جهان همش میبرداریم. ما تمام همین کسی حج میرود میباید همش آزاد میگذاریم بغیر از کنجنبانی و رقص بازی و دیوانگی. ما دیگه همه چیز را اجازت میدهیم. نزدیکانتان در میگذارن آشی سال میکنین، 20 میکنین، 40 میکنین، همه این اجازت است. بغیر از رقص و بازی کنجنبانی دیوانگی ما همه چیز را آزاد میگذاریم. 35 سال این پرخوک کنجنبانی کرد، ما یک قدم به پیش نرفتیم. دین خوجند رفت میلیون سامانی را برباد داد. این حرامزاده به این قانون دخل ندارد و مردم بیچاره میروند حج میرن میبیان این پدناله میبرد همه جریمه میکنند، همه از پشت عمر روزی غمنیتش از پشت مردمی مظلومی توجیک. الله لعنتتان کنه شما حرامزاده های بی ناموس و بی شرف هایی که با این قانون های برآوردگیتان خودی همین پرخوک چه بلند داشتین؟ غمنیتی های خایلیست بخشش مردمی توجیک. همین حرامیه چی با بازداشت نکردیدان شما؟ میلیون ها سامانیه برباد داد. چرا شما اینو بازداشت نکردان؟ چند روز پیش خوجا رفت کو؟ یا الله لعنتت کنه تو پدر لعنتی مادر به خطای دشمنی ملت تاجیکا.